This is Lesson 3 for beginners of Comprehensible Indonesian with me, Audie. Listen to this Indonesian conversation. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi, Bu. Saya baik, terima kasih. Oh, Bapak mengerti bahasa Indonesia? Ya, hanya sedikit. Tidak begitu baik. Apakah Bapak orang Amerika? Ya, saya orang Amerika. Tetapi, Bapak mengerti bahasa Indonesia dengan sangat baik. Terima kasih. How do you say, good morning, in Indonesian? Selamat pagi. Selamat pagi. What is the name of the Indonesian language? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Say, I understand Indonesian. Saya mengerti bahasa Indonesia. Saya mengerti bahasa Indonesia. Say, I understand a little Indonesian. Saya mengerti sedikit bahasa Indonesia. Ask, do you understand Indonesian? Apakah kamu mengerti bahasa Indonesia? Apakah kamu mengerti bahasa Indonesia? Say, only a little. Hanya sedikit. Hanya sedikit. How would I tell you that? I don't understand Indonesian. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Suppose someone said something to you in Indonesian, and you didn't understand what was being said. How would you tell the person that you don't understand? Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Say, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ask me, how I am. Apa kabar? Apa kabar? Answer, I am good. Thanks. Saya baik, terima kasih. Saya baik, terima kasih. Ask, are you an American? Apakah kamu orang Amerika? How do I say, yes, I'm an American? Ya, saya orang Amerika. Ya, saya orang Amerika. Ask me, if I am Indonesian. Apakah kamu orang Indonesia? Apakah kamu orang Indonesia? Answer, no, I'm not an Indonesian. Bukan, saya bukan orang Indonesia. Bukan, saya bukan orang Indonesia. Say, see you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Suppose you wanted to ask, and you? Listen and repeat. Dan kamu? Dan kamu? Literally, it means, and you? What part of that means and? Dan. But in Indonesia, it's not common to ask, Dan kamu, as and you? We usually say, kalau kamu, which literally means, if you. Listen and repeat. Lau. Lau. Kalau kamu? Kalau kamu? Ask, and you? Kalau kamu? Kalau kamu? Ask again, how are you? Apa kabar?
How do I answer? Fine. And you? Baik. Kalau kamu? Baik. Kalau kamu? Ask, are you an American? Apakah kamu orang Amerika? Apakah kamu orang Amerika? Say, yes, I'm an American. And you? Ya, saya orang Amerika. Kalau kamu? Ya, saya orang Amerika. Kalau kamu? How to say, sir, or mister, in Indonesian. Pak. Pak. Suppose you are talking to an older man, named. Mr. Ahdi. Ask, Mr. Adi, are you an Indonesian? Pak Ahdi, apakah Bapak orang Indonesia? Pak Ahdi, apakah Bapak orang Indonesia? He answers, yes, I'm an Indonesian. Ya, saya orang Indonesia. Ya, saya orang Indonesia. Ask to the woman you respect, named, Mrs. Wia. Mrs. Wia, are you an Indonesian? Bu Wia, apakah Ibu orang Indonesia? Bu Wia, apakah Ibu orang Indonesia? She answers, no, I'm not an Indonesian. Bukan, saya bukan orang Indonesia. Bukan, saya bukan orang Indonesia. Now she wants to say, but I understand Indonesian. Listen and repeat the word, but. Tetapi. 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 Say, but I understand Indonesian. Tetapi saya mengerti bahasa Indonesia. Tetapi saya mengerti bahasa Indonesia. Ask, and you? Kalau kamu? Kalau kamu? Ask, Mrs. Wia, are you an Indonesian? Bu Wia, apakah Ibu orang Indonesia? Bu Wia, apakah Ibu orang Indonesia? Bukan, saya bukan orang Indonesia. Ask her again, do you understand Indonesian? Apakah Ibu mengerti bahasa Indonesia? Apakah Ibu mengerti bahasa Indonesia? She answers, yes, I understand very well. Here's the word, very well. Listen and repeat. Sangat. Sangat. Sangat baik. Sangat baik. What part of that means, very? Sangat. Sangat. Say again, very well. Sangat baik. Sangat baik. Yes, I understand very well. The phrase, very well, is an adverb in this sentence. So, you have to put the conjunction, Dengan. which literally means, with, in English, before the adverb. Listen and repeat the word, with. Dengan. 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 Say again, with, in Indonesian. Dengan. Dengan. Try to say, I understand very well, which literally you'll say, I understand with very well. Saya mengerti dengan sangat baik. Saya mengerti dengan sangat baik. Say, no.
Tidak. Tidak. Ask me how I am. Apa kabar? Apa kabar? How would I answer? Not very well. Listen and repeat. Begitu. Begitu. Tidak begitu baik. Tidak begitu baik. Say again. Not very well. Tidak begitu baik. Tidak begitu baik. Try to say, very well, and not very well. Sangat baik dan tidak begitu baik. Sangat baik dan tidak begitu baik. Say, very, not very. Sangat tidak begitu. Sangat tidak begitu. Tell her, you are not an American Wia. Kamu bukan orang Amerika, Wia. Kamu bukan orang Amerika, Wia. How would a woman say, yes, I am not an American? Ya, saya bukan orang Amerika. Ya, saya bukan orang Amerika. Ask, Mr. Ahdi, are you Indonesian? Apakah Bapak orang Indonesia? Apakah Bapak orang Indonesia? Ya, saya orang Indonesia. Ask Mr. Radi, do you understand only Indonesian? Apakah Bapak mengerti hanya bahasa Indonesia? Apakah Bapak mengerti hanya bahasa Indonesia? Say, I understand a little English. Saya mengerti sedikit bahasa Inggris. Saya mengerti sedikit bahasa Inggris. Say, only a little. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Say, good morning. How are you? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Answer, I'm just fine. Literally, in Indonesian you will say, I'm good just. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Say the word, English, in Indonesian. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Say, you don't understand English. Kamu tidak mengerti bahasa Inggris. Kamu tidak mengerti bahasa Inggris. You are an American named Justin Bieber. You see a woman who works in the market near your hotel. So you want to call to her. Say, excuse me. permisi. Permisi. Ya, Say, I only understand a little Indonesian. Do you understand English? saya hanya mengerti sedikit bahasa Indonesia. Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Saya hanya mengerti sedikit bahasa Indonesia. Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? She answers, sorry, no sir. Just listen. Maaf, tidak Pak. Maaf, tidak Pak. You've just heard the word, Maaf. which means sorry in English, before the word no. It's a polite way to say no when Indonesians feel someone expects something from them. Listen and repeat the word, sorry. Maaf. Maaf.
Maaf. Maaf. Try to say, sorry. Maaf. Maaf. How does she tell you that she doesn't understand English? Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Now, she's going to ask you questions, which you have to answer. Apakah Bapak orang Amerika? Ya, saya orang Amerika. Ya, saya orang Amerika. And now say, but I understand Indonesian. Tetapi saya mengerti bahasa Indonesia. Say, not very well. Tidak begitu baik. Tidak begitu baik. Listen to her reaction and respond, no, no. Tetapi, Bapak bisa bicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Now, she'll say something to you. If you don't understand, tell her so. Tapi Bapak bisa bicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. She'll repeat what she said, which means, but you can speak Indonesian very well, just listen. Tetapi, Bapak bisa bicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Tell her, not very well. But, thanks. Tidak begitu baik. Tetapi, terima kasih. Tidak begitu baik. Tetapi, terima kasih. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. If you've mastered about 80% of the material in this lesson, you're ready to move on to the next. Otherwise, you should invest the time in doing this unit over again. Thanks for watching the Comprehensible Indonesian with me, Adi. Please subscribe, like, and comment. See you later.